nakilid yan sa'yo na is the patient riskful? Sabi niya yes. How many times in the past year? NA. Kaya wala may check si nurse. Saya ang tagwa. Oh, but oh. Okay, yeah, scroll down. Okay, does patient have hearing loss? Kenapa? Ando to. No. No. Okay, no. Does patient have poor vision? No pun. Yes kanyan. Kasi Yes. na, para sure ka, na-check ka sa koro. Yes, kasi na, pag-use kanyan sa eyeglasses, na para asa diya yung eyeglasses. Ando to sa surat eyeglasses to. Dong Sa mapansin. koro. Hindi ko eye, ears. Sige, saya kata. Eyes, nakato, glasses. Kau to Kataya saya glasses, left and right. kay layo. Okay. Hawaii. Sige. Sige. So, Yes ka na, yes ka. na yes. Okay. Okay, padayon ta. Sige. Scroll up. Sige pa. Okay. San? I-paste ka san so ini kapig nga kagiye. Saya. Control V. Oo. Kau to. Oh, perfect. Kabantay ka si breast cancer kay Anaspison. Okay. Kung sabay dapat bantayan diha si COVID-19, dapat always know. Sige. Okay. Sige, padayon ta. Scroll down. Okay, diha na ta. Ara na ta ha. The question is, si patient, na ba siya smoking? Da. Wala siya smoking. So, i-check ba na or dili? Kanang smoking cessation. Ginanakilida ko na ka na, ginasutiyahan na SN, PT, OT, ago medication. Tingnan na ng panghilabutan. Bas ayaw buha pa, buwan nakasana. Kung unsay naka-check dire na dapat naka-check sa katong tulo, makaparehas niya. Kaya saya naka-check na si SN, ago si PT, ago si continue medication. Ito naka-check ko. Na ba naka-check si OT? Totoo nga? Kaya napag-checkan nun sa baba amay? GOSN, PT, continue. Medication. Sitap man sa look, saya ka sa look. Sige, look ka mga box. Okay. Smoking yan o da? Da. Wala ra. So, na ba nga nan pag-checkan? Nag-GERD yan o da? Da. So, na ba naka-check? Gradual weight loss yan o da? Kenapa anda ka overweight? Overweight ka niyan. So, kailangan niyang mag-gradual weight loss. So, i-check ka anan. Okay. Continue. Sige. Gradual weight. Ibarato abnormal so weight yan na gito. Pag-check na Ibarato overweight ka niya, nag-obesities ka niya, na pag-checkan ka na. yan. Pero ibarato points ka niya din. Ibarato pag-team na din. Dali nga na pag-check ka, tip. Baka pag-exercise nila na yung patay rin. Okay. Sige, next. Ato na, PPU patient? High blood yan? High blood patient? Hypertension. Diabetes yan o da? Da. Okay, da. So, ginang ipag-checkin ka. Sige, tanawa diri sa gilid na siya lab request, wala pa takakitaan so leave it at blank sa. Blank sa ani ha. Sige. Nya next, i-check ka sa baba yan sa yan, natagay nga sa safety and fall prevention. Andos isa ya? Ay pag-check na ya. Check ka nga daan, then safety number 1. Number 1. Safety and fall prevention. Big letters to S. Safety and fall. So fall na big letter ng buso F. Safety and fall prevention. FA, fall up, kulog. Okay. Laban. Kuan. Fall. FA. So kulog dito. Okay. Full prevention. Then period. Full prevention. Close and open parenthesis, see addendum.
Pag nga sa space ro o sa after prevention na period. Okay, scroll down. Sige pa, di nga na napagali na. Wa inaro na ikatago safety and fall prevention kakuan. Kay nakaiglas. Pagtagunon na nan jud. Always na na. Always nanan. Oo. Mm. Na ginanabubayan, pamatiyang man na ginanabubayan na Dash. low cholesterol, 500, diabetic. Para to na diabetes si patient na pag-check mo na ginana diabetic sa no. To na ada saya. Dash Diet. na ako na nan. Eh, So parang sodium mga gito. Ay di ko alam. pero pag chicken nanan. Ma-check na nanandang. andin. Automatic din nanan. Kana. Automatic din. Tapos renal saya, pamatiyang man pa sa renal lang. Renal oy. Pag chicken si renal, ibarat oad na end stage of kidney disease yan. disease. End stage O. Tapos si low purine, pag chicken si low purine, pagka nag-gout o patient. Okay. Si mechanical soft, na gira di pagkakanso patient sa pure mga bugas. Si pureed, lagit sila ng liquid. Okay. Gina na mechanical soft, pureed, liquid na siya ng si nurse pag-check sa Pag-check on. nabasakuhan. Okay. Sige, padayon.